Okay, go! Puti, alis dyan. Go! Wow! Okay. Wow! Good job! Ah, si ate, nagbulbe. Puti, ayun na si ate. Ayun na. Good job, ate. Ganon. Muy bien, ate. Good job, good job. Pensaba que la había cagado. O, yan muna. Yan safety mo. Daina no quiere. Good job. No, cariño, si ya estás por la mitad. Si lo estás haciendo súper bien, Aina. Muy bien. O, ate, go. O, yun ang mga isa. Yung mami niya. O. Es la hostia, brutal. Wow. No. Yep. Bumalik. Oh, takan yung kamay mo. Párala. Sige lang, ano mo yung kamay mo dito. Bumalik siya. Okay, yan. Good. Te bajen, Aina. Si lo estás haciendo súper bien. Que te caiga ahí. Tinulungan ni Minona. Ayan yung isa. Ay. Napaka-experience. Sarap na experience niya. No, sige. Minona, tulak mo. Ayuda mo si mami. Y a una otra vez sectora. Hindi pa professional. Ayan. Naka. Ayun, kita niya. Safety belt na. Ayun, no. Mayroon pa sa taas. Ooh. Hindi ko maabot. Diba?